बंधुगण समस्त को स्वागत आज भिडियो को आज भिडियो आपण मानी तो कहि निश्चित रूप से इम्पोर्टाट और खास कारण यही भिडियो साधारणतः मुझे कहबी जे आमर प्रति सेक्शन आरंभ आमर स्कीम ऑफ लेसन सिलेबस आम जानवा दरकार जोटा आम कहूँ स्कीम ऑफ लेसन आज जो टॉपिक अच्छी आज षष्ठ सप्तम अष्टम तीनोटी श्रेणी माने प्रत्येक अपर प्राइमरी क्लास मु आपण मानक कहबी केउ मासरे कौन पढ़ा तार कॉम्पिटेंसी कौन रहिबो प्रोजेक्ट वर्क कौन रहिबो एवं यहाँ किपरि भाव में आपण पाइबे बा किपरि भाव में आपण डाउनलोड करेंगे निज मोबाइल मन रखु ये तीनोटी क्लास तो यह समस्त उच्च प्राथमिक रे कार्यरत करुवा शिक्षक शिक्षयित्री मानक पई निश्चित रूप से यह वीडियो आपण मानक पई गुरुत्वपूर्ण हो तो वीडियो को प्रथम शेष जाए देखते और जो मैंने नुआ करी ये चैनल को आसुचंती और चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखे तो सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ मत सहित बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखे आगे पहुँची पार बंधुगण निश्चित रूप से पूर्व गोटे लाइक कर दिंतु कारण आपण को लाइक मत बहुत मोटिवेशन सृष्टि कर तो चलतु भिडियोटी को स्टार्ट करवा देखु प्रथम अच्छी क्लास षष्ठ श्रेणी षष्ठ इंग्लीश अच्छी माय इंग्लीश बुक तार मंथ एप्रिल रही कॉम्पिटेंसी प्रोजेक्ट वर्क रही जून रही फन एंड इंग्लीश काइट रही जुलाई रही ग्रीडी फैट वर्ल्ड मैन ए ग्रीडी फैट वर्ल्ड मैन देखिए तापर जीवा इंग्लीश पर कहीं मुझे आपको कहूँ ना यार पीडीएफ टी आप पूरा देदेवी गणित सर को एप्रिल मसरे रही एलईआर लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम जेटा आम कहूँ है जून टू तार संख्या मान को जाना एवं यहाँ जो कराई ये ता अनुजाई कर चाहिए चेंज करके एप्रिल पाखु आप टॉपिक पढ़ाई पारे एक कोटी पर्यंत संख्या सब परिचित यहाँ मुख्य धारणा प्रकल्प कार्य रोचे जून जुलाई प्रत्येक मसरे ये गणितर ठीक से विज्ञान रोचे एलईपी जोटा कि उत्थान कार्यक्रम कह लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम से जून रही खाद्यर उत्स खाद्यर श्रेणी विभाग जुलाई रे खाद्य पदार्थर परिष्करण से गुड़ा रही पढ़ा मुख्य धारणा तार रही खाद्यर उत्स गुड़ी जानवे खाद्य अभ्यास अनुसार मांसाशी शाकाहारी सर्वहारी विषय जानवे एगुड़ा गला आप विज्ञान मन रखु खाली समाप्ति सूचक मूल्यांकन केबे केबे होबो ताहा ये दिखाई तापर ये रहा षष्ठ इतिहास और राजनीति विज्ञान ये विषय रही इतिहास विषय धारणा सर्वप्राचीन समाज जून मसर कौन इतिहास कहले कौन को इतिहास पठन उपादेयता कौन एगुड़ा रही साधारणतः ये सब आपन पाखे थी जदि ना तेज यू आप पीडीएफ सहकार डाउनलोड करेंगे षष्ठ भूगोल रहा पृथ्वी सौर जगत जून मसरे पढ़ेबे भूगोल को अक्षांश द्राघिमा पढ़ा तापर आसला षष्ठ हिंदी हिंदी कौन केबे किस पढ़ा ता भी अच्छी तापर षष्ठ संस्कृत जे देखो भाषा कलिका तापर आसला षष्ठ चित्रांकन गैस सिलेंडर चित्र मंदार फूलर चित्र जून जुलाई जातीय पताकार चित्र लुगाधाड़ चित्र ये आसला षष्ठ तो ये है जे षष्ठ कौन ना आपण मानकर पीडीएफ माने स्कीम ऑफ लेसन ये स्कीम ऑफ लेसन टी को आपण जीवे मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिखाई क्लास 6 पई तार दिया हितबो लिंक से लिंक को क्लिक करिवे आपण को मोबाइल रे तार वीडियो डाउनलोड हो जिवो हे गला परे एटा डाउनलोड हो जिवो डायरेक्ट डाउनलोड हो गला परे आपण ताको निजे जेरक्स करके प्रिंट आउट खोलिकी आपण निज पई निजे रखिबे मु पढाइबे जेर को षष्ठ गला सेर को आसन देखिबा सप्तम मध्य अछि तापर ये है सप्तम डॉक्यूमेंट देखो सप्तम विषय को अच्छी भाषा साहित्य सौरभ तार कला माणिक प्रथम कविता अच्छी जून मास पढ़ा जुलाई रे रामायण कथा तारा सूर्य माड़हांडी कथा पढ़ा जुलाई से कौन पढ़ा से कह षष्ठ तार मुख्य धारणा प्रकल्प कार्य सब ये गला से षष्ठ सॉरी सप्तम इंग्लीश रहा रन 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 जून पढ़ा the student will competence rela the student will recite the poem with action. The student will answer the question about the poem. They will write the meaning of difficult words
the student will pronounce the new English word properly. The student will know about the progressive from the sentence. They will know about rhyme words. ମାନେ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବେ, କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, କବିତାରେ ସରଳ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, କଠୋର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବେ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଜାଣିବେ ଇଂଲିଶରେ। ଇଂଲିଶ ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣିତ ଆଉ ଜ୍ୟାମିତି, ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଜୁନ୍ ମାସରେ ପଢ଼ାଯିବ, ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ବ୍ୟବହାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ଗଲା ଗଣିତ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଜ୍ଞାନ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ପଢ଼ାଯିବ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ, ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ପଦାର୍ଥର 3 ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ପଦାର୍ଥର ଗଠନ, ପଦାର୍ଥର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଏ ପଢ଼ାଯିବ ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସପ୍ତମ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଇଏ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ, ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାଯିବ ଇତିହାସ। ତାପରେ ଆସିବ ଭୂଗୋଳ, ଇଏ ଆସିଲା ଭୂଗୋଳ, ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆମ ପରିବେଶ କ'ଣ, ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ, ମାନବୀୟ ପରିବେଶ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ପରେ। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସପ୍ତମର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ PDFଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପୁରା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଯିବେ ସପ୍ତମର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଥିବ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ PDF ରୂପରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ। ଏଗଲା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କ୍ଲାସ୍, ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍। ତାପରେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେରକ ଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ଯେ ପଦ୍ୟ ରହିଛି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟିକା ଆମ ବ୍ୟାକରଣ, ଦୁଇଟା ବହି। ଜୁନ୍ 10ରେ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପଢ଼ାଯିବ, ଜୁଲାଇ 10ରେ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ରଗୀ ସେବା, ଗଳ୍ପ ଡାକମୁନ୍ସି, ବ୍ୟାକରଣ ରହିବ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଟା ସବୁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଅଷ୍ଟମ ହେଲା। ସେରକ ଅଷ୍ଟମ ହେଲେ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ରହିବ। ସିଏ ବି ରହିଛି ଯେ ବ୍ରୁସାଫ୍ ୟର୍ ଇଂଲିଶ, ଓନ୍ଲି ମେଡ୍ ପସିବୁଲ୍, ଦି ରେନବୋ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଇଂଲିଶ ପରେ। ତାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗଣିତ ରହିଛି, ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଶୀଳନ, ବୀଜଗଣିତ, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ା ଗଣିତରେ ପଢ଼ାଯିବ। ତାପରେ ସେରକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଯିବ, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଲା, ସାମାଜିକ ରହିଲା, ଡିଟେଲ୍ ରହିଲା। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କହୁଛି, ଏଠି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଭୂଗୋଳ ରହିଲା, ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖିଲେ, ସମ୍ବଳ, ସବୁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍। ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ, ତାପରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ, ଏସବୁ ଗଲା। ଆକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯିବେ, ଯାଇକି ସେଠି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଲିଙ୍କ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାର PDF ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସିଧାସଳଖ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ତା ମୋବାଇଲରେ ପାଇଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଥିବ, ଯାହାର ଥିବ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାର ନଥିବ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।